Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So kita akan masuk chapter 6, Expression of Biological Information. Tajuk ini tak hanya dalam PSPM sebab dia akan tanya dalam assignment. So nanti cikgu akan bagi briefing lah. Chapter 6 ada 4 subtopik. 6.1 DNA and Genetic Information, 6.2 DNA Replication, 6.3 Protein Synthesis and 6.4 the operon. So kita akan cover hari ini berkenaan 6.1 and 6.2 dulu. Okay, walaupun chapter 6 tak ditanya dalam PSPM, tapi in UPS 1 still contributes for 7 questions. Okay, so 6.1 learning outcomes to state the concept of central dogma. This is more to theory lah. So apa itu central dogma of molecular biology? Okay, dia kata the flow of the information ataupun transfer of sequence information adalah melibatkan DNA, RNA and protein. Dan ini semuanya adalah monomer yang mengandungi information. Bila DNA bila jadi DNA, prosesnya adalah DNA replication. Lepas tu kalau dia di RNA kita panggil translation, dan RNA menjadi protein kita panggil sebagai translation. So all this will be learned in this chapter. Okay. So yang ni cikgu dah go through. So DNA and genetic information daripada 3 eksperimen yang dikondak daripada tahun 1931 until 1952, ia menunjukkan bahawa DNA is the carrier of genetic information. Maksudnya daripada kita punya molekul soft life tu yang bawa genetic information kita bukan water, bukan protein, bukan karbohidrat, tapi adalah DNA iaitu nucleic acid. Okay. Lepas tu in 1941 another experiment also been conducted dan dia menunjukkan bahawa this DNA akan ada gene kan. So gene itu boleh encode for one polypeptide. So that's why kita nampak nanti pada bahagian segmen DNA ini iaitu gene tersebut bila undergo proses iaitu transcription and translation, later on akan dapat hasilkan protein. Protein ini yang akan membentuk kita punya features ataupun karakteristik yang encoded by the gene. Okay, now we continue on 6.2 DNA replication. The learning outcomes is to explain semi-conservative replication of DNA and explain the enzymes and protein involved. Untuk dua learning outcomes ni, ini boleh tanya dalam UPS, but for the explanation of the steps, ia dalam assignment je lah, tak keluar dekat dalam UPS. So DNA replication, kalau awak ingat balik dalam tajuk nucleic acid sebelum ini, okay, DNA consists of 2 polynucleotide strands which is complementary to each other, means A will bind with T, C will bind with G. Dan bila nak masuk DNA replication, the first step untuk occurs must be the separation of the 2 DNA strand, baru boleh new nucleotide bases will be added dekat celah-celah ni dan akan forming 2 new DNA strand. Okay, so bila dapat 2 new DNA strand, kita akan lihat bahawa each parental strand will act as template to produce new complementary strands according to base pairing rule. Maksudnya nanti daripada template strand adenine will pair with T, thymine iaitu daripada new strand. So dia akan form new strand which is complementary base pairing to the old strand. So at the end of the DNA replication, we will get 2 DNA molecules which are identical. So for each DNA molecule, kita akan lihat bahawa akan ada 1 parental strand and 1 new strand. There are 3 alternative models of DNA replication before they doing the experiment. Ada 3 model yang dia propose. Okay, so first one is semi-conservative model. Maksudnya kat sini, they proposing that parental strand yang asal masa time process DNA replication, they are separated and after that akan growing new strand for each. So kita akan lihat at the end of DNA replication, akan ada DNA molecule yang consists of 1 new strand and 1 parental strand. Itu teori untuk semi-conservative model. Manakala untuk conservative model, okay, dia propose yang bila parental strand tu separated after DNA replication, walaupun new strand tu terhasil, tapi new strand tu akan mingle together dan old strand akan mingle balik dengan dia punya strand. Dia tak bercampur. So kita akan nampak bahawa each DNA molecule consists of 2 old strand and 2 new strand yang separated. Meanwhile, for the dispersive model, lepas DNA replication, rather than dia terpisah, sama ada terpisah solid ataupun terpisah separuh-separuh, end up dia jadi mixture. Okay, mixture maksudnya parental strand, lepas tu akan ada new strand punya chunks kat sini. Lepas tu parental strand punya chunks pula. So dia bercampur-campur, itu kita panggil sebagai dispersive model. Dan bila buat eksperimen, Masterson and Staff pada tahun 1950 dapat test 3 hipotesis tersebut dan end up the result adalah supporting the semi-conservative model. Waktu ni apa yang dia guna dalam eksperimen tu adalah heavy isotope dan juga lighter isotope. Dia guna nitrogen lah sebab nitrogen ada isotope kan. 15N ni adalah heavy, 14N adalah lighter. Jadi apa yang dia buat, dia ambil E. coli, dia masukkan, culturekan dalam medium yang ada mengandungi 15N dulu. So bila 15N
heavy isotope ni, dalamnya ada bakteria. Bakteria ni growing. After that, the bacteria is transferred into 14N. So, apa jadi selepas itu? Dia lihat bahawa after 20 minutes, okay, first generation muncul. Waktu ni dah ada new strand yang warna merah ni, dan setiap new strand tu duduk sekali dengan parental strand. Dan after second generation, dia buat lagi another 20 minutes tambahan. Maksudnya dah second DNA replication. Dia lihat bahawa tadi yang blue strand ni kan parental kan. So parental ni pun akan dapat dia punya new strand. Tapi yang new strand yang warna merah ni sekarang dah jadi ala-ala parental, dan dia pun akan dapat dia punya own new strand juga. One DNA strand akan jadi template dan growing kan new strand. Okay. So conclusion from the Masterson and Starks experiment, DNA replication follow semi-conservative model dan eliminate lah teori daripada conservative and dispersive. So kita akan lihat review of DNA replication. So DNA replication semi-conservative model, each strand iaitu parental strand akan act as template, dan setiap parental strand punya nucleotide bases akan pair dengan free DNA nucleotide menggunakan specific base pairing ataupun complementary base pairing. So ini adalah basic rule of DNA replication, iaitu semi-conservative. Dia mesti start at origin, nanti cikgu akan terangkan. Lepas tu synthesis always in the direction of 5 to 3 prime. 5 to 3 prime, ingat balik, ini adalah direction DNA tu. Okay. Can be unidirectional or bidirectional. Dia boleh one way ataupun both ways, dan primers is required. So ini adalah DNA replication punya komponen yang terlibat, iaitu 5 enzymes and 1 protein. Enzim yang ada ASE belakang ni iaitu helicase, topoisomerase, primase, DNA polymerase. Dan DNA polymerase ni terbahagi pada dua lah, iaitu polymerase 3 and polymerase 1. Dan satu lagi adalah DNA ligase. Meanwhile for the protein is single strand binding protein. So proses kita akan go through the video. Alright. Okay, so from the YouTube, cikgu akan go through the steps and also the functions of each enzymes and protein yang involved dalam DNA replication. Okay, so untuk review sikit, kalau kamu ingat balik 5-3. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. Tadi dia sebut bahawa DNA ada 5/3 dan 3/5. That's why DNA kita double helix. Dan first step dalam DNA replication, dalam nota kamu dah tunjukkan bahawa the first step is unwinding the DNA double helix. Okay, so this unwinding adalah di-carried oleh enzim bernama helicase. Unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. First step, unwinding of the strand. DNA replication begin at origin of replication. So kalau kamu tengok daripada nota, origin of replication tu adalah bubble tu lah, replication bubble. So bubble itu akan unwindkan oleh helicase. So helicase akan separatekan the two parental strand to become single strand, dan setiap satu akan ada replication fork. Dan nota kamu ada juga tunjuk bahawa replication fork tu memang bentuk macam garpu ni lah, dia bercabang. So maksudnya dia adalah penghujung di antara setiap replication bubble. Okay. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. Okay, so the second step ada sebut bahawa the parental strand will act as template. So this parental strand will be unwound. Both DNA strand act as template, and single strand binding protein hold the separated strand. Yang ni dalam video ni tak tunjuk. Single strand binding protein akan stay dekat strand yang separated untuk elakkan daripada dia berpintal balik. So to function single strand binding protein. Okay, selain pada single strand binding protein duduk pada separated strand, ada satu lagi enzim iaitu topoisomerase. Dia akan duduk pada sebelah parental strand yang tidak separated. Tujuannya adalah untuk elakkan daripada parental strand yang masih lagi attached ni daripada dia terlalu twisting. That's why dia kata topoisomerase help to relieve the strain caused by the unwinding. Sebab kita boleh agak lah, bila sini kita buka pintalan, sedangkan sifatnya berpintal, jadi kesannya sini dibuka pintalan, yang ini akan makin ketat pintalan dia. So that's why topoisomerase akan stay. An enzyme called primase starts the process. Okay, so dalam nota kamu, dalam step 3, synthesis of RNA primer, this will be catalyzed by the primase. Primase nama enzim. So primase will add primer. Primer tu apa? Adalah RNA bases. Dan RNA bases ni ada a few lah, dan dia akan form short RNA nucleotide punya chain. Sikit je lah, kecil. So dia akan bind pada this parental strand dan akan form complementary base pairing lah. Cuma ingat, sebab parental strand adalah DNA. Ini adalah RNA. So maksudnya kalau A, DNA akan pair dengan U of RNA. Okay? This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA.
Okey, kenapa perlu wujudnya primer dan otak kamu dah sebut why priming? Sebab DNA polymerase iaitu the next enzyme yang involved, dia tak boleh simply add DNA nucleotide directly macam tu. Dia kena ada bantuan. Macam umpama cerita transformer kan. Okey, Optimus Prime kena tolong dulu penduduk bumi untuk pertahankan bumi daripada Decepticons. So samalah macam ni, anggaplah sama. Tapi kamu jangan letaklah primer ni sebagai Optimus Prime pula. Siap kamu Alright, so next. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. So the next step, step 4, iaitu DNA nucleotides will join up to the exposed base pairing by specific base pairing, iaitu menggunakan DNA polymerase 3. So DNA polymerase 3 will add DNA nucleotides one by complementary base pairing lah, iaitu A will pair with T, C will pair with G. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. Okay, so yang ini mengandungi rules yang penting untuk DNA replication, iaitu DNA replication must occur in the direction of 5' to 3' of the new strand. Ni dia punya rule. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. So kat sini dia tunjukkan bahawa leading strand adalah continuous strand yang dia akan tambahkan DNA nucleotide towards the replication fork. So kita akan nampak bahawa leading strand ni adalah satu strand yang continuous, tak putus-putus. Meanwhile, ada satu lagi strand iaitu lagging strand. So lagging strand ni akan form discontinuous. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Okay, kat sini dia ada sebut bahawa lagging strand ni tak boleh form continuous sebab dia occurs opposite way. Sebab kamu nampak ni, dia menjauhi replication fork. So, sebab nak capai 5 ke 3' kan, jadi dia against replication fork. Jadi that's why dia terpaksa form secara staggered, putus-putus. So, kita akan panggil fragment ini sebagai Okazaki fragment. Ini adalah dia punya primer, ni dia punya DNA nucleotides, ini another primer from another Okazaki fragment. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. So, ini adalah proses untuk formation lagging strand. Just the same with the leading strand, cuma dia akan putus-putus. Dan kedua-dua strand itu adalah terbentuk melawan arah replication fork. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Okay, the next step iaitu step number 5, DNA polymerase 1. Okay, dan otak kamu akan remove the RNA primer and then replace with the DNA nucleotides. Jadi kita akan gantikanlah, therefore kita akan nampak bahawa the new strand takkan ada dah RNA nucleotides. Okay. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. So, DNA ligase akan form phosphodiester bond di antara fragment-fragment iaitu Okazaki fragment tadi untuk form continuous strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. So that's why kita dapat DNA replication adalah semi-conservative model sebab nanti end up the new DNA molecule yang form will have one parental strand and one new strand which is actually complementary to each other. Dan dia akan berpintar baliklah sebab memang sifatnya adalah double helix. Alright, so itu sahaja untuk tajuk 6.2. Thank you class.